bagi stiker nih guys. Tuh. Berisik. Bagi stiker nih. Boleh enggak Om? Berisik. Jangan beli, gratis. Ya udah berisik. Nih guys, lagi bagi stiker telolet. Itu kan jangan berisik. Yang udah dapat mundur guys. Tebak-tebakan dulu, kita tebak-tebakan dulu. Tebak-tebakan nggak sih? Udah nggak sih? Tebak-tebakan. Ini lagi bagi telolet guys. Stiker. Ini bukan gawe ya. Nih guys. Buat anak saya guys. Yang udah mundur. Baris. Oh, udah mundur. Yang udah mundur. Makasih Om. Yang tadi mantap. Dadah. Pahit leder guys. Sekarang mah dadah guys, nggak ada teloletnya. Ampun. Kompoi guys, kompoi. Naik. Lumayan guys. Pakai radio. Ilyas. Halo Bel, alah kamu Bel gak dibunyiin. Kampret tuh. Gak ada ini lah, gak ada. Jadul ini. Jadul guys, jadul semuanya guys.
Mana? Kompois guys, kompoi. Bunyiin om, bunyiin. Om, toilet om. Hehehe.